So, papiliin natin si Rico kung anong gusto niyang noodles. For sure, kukunin niya yung seafood. Ito siya. Ay, what? Papa, bibidyohan ko nga. Tatanong ko kung anong gusto niya. Papiliin ko siya. Give lalama. Find lalama. Hindi. Take 2. Come. Get noodles. Madali. Tagim siya. Ikaw Tote. Ikaw, Tote. Anak, putik nag-sleep. Huwag kayong pang-ampa mo na lang, Papa. Para Wala man ang maalat. Well siya? Ikaw G. Give this one to lalama. Go lalama. Butang. Akin na. Pare mo. Give lalama. Ay! Ang lupot. Give lalama. First lalama. Go, give lalama. Yay! More? Saan pa kayo? Ano ba? Iwan ko saan magpunta yung anak ko. Kung susundan nyo yun. Hindi, daya pa yan. Hoy, chairwoman. Hindi, siguro na. Nag-ano yan? Nag-roaming. Tama na, Si may... Tanod. Here. Give it here. Yehey! Marika. Here. Thank you, Domo. Ika, Domo. Thank you. Domo. Here we go. Papa. Sige ka daw. Thank you for shopping, bye. Please come again. No. Are you the one? Okay, bring properly. Slowly. Wow. Hirap na ikaw. Sabi niya. Come here. Come here. Let's go here. Huh? Punta yan dito eh. Diba? Baba. Lola Yutotori. Come here.